غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Joseph Sedou biye jumaye biye lahoroma donye alabatu ane ala nyini Joseph Sedou ka do juma donya fa akanga barika ka sinzi ninga do faraka kosobe Joseph Sedou ya Allah ya Allah ya Allah Allah eko ange deli Allah iko anga iyafa deli Allah iko anga ikado anga majigiye Allah aminu mbeni jamane ngono minye mali Allah anya majigide Allah wa anye deli ambe segi ki deli Allah ambe segi kan dama kashila dama kashi yorota ona e ala kilingo deli ba warata umbolo e ala kilingo Allah e minye nyeda Allah e minye lahrada meleken wurdane ni jine ani buna ramade e minya beda Allah iko yeni bela jele da Muhammadu ya Rasulullah koso sallallahu alaihi wasallam amba nyini fe Allah ambe e deli Allah amba nyini fe Allah ambi deli kokura Allah ambe deli kokura ne ko minga ke o debike arhamani arahimi angani jamana minye maliye chopor ya onda kambla ni jamana ngono Allah anga jamana zirana on dabali ba nazrana Allah ko dama min dalimbe ka jamana zegere ya Allah enye ba bela Allah ede bise ka wuli ka bonga shuko ni tukso jete Allah ito ka onyewa iko ki ka Muhammadu kama ya Rasulullah alayhi wasallam iko ke magani madina kama amin Allah o ke Qur'ane kama Allah Allah on be shuni seliminge Allah misrakati mimbo Allah nya nyini fe kako kama ka nga jamana inkishi ka tanga Allah ika yele mene nga jamana famawye ika yele mene yele mi na buta yoro jan yele mi be kasbabu yo ka kili nyuma zoro dibi jugu mi be uni mato che kafara Allah asimi ko ita Allah hakili mandi anga jamana nyemo amin ika asimi tege magaya amin Allah ya Allah ko dama min bi jamana ngono koka ani jamana kono ala ede ba gundo don ala agundo fara eske belebele manchade kola ala agundo fara ngai wuli bali ikanzu 3 eske ikanga jamana ja ala ikanguna ja kuna nguyate mingo amin ya Allah amin Allah samya jibinefle amin anga senekela mogo be gila ami jinyuma ala jinyuma shura nguna ami nga journaliste Sedou yani jinyuma kana engrais mu ida masama engrais ne odu idawa engrais journaliste Sedou anga jamana senekela bi kashibi engrais te kuleledo amaga bo fa be fe engrais boro kele dugu do be boro keme dugu do be boro tan foro kele yere foro kele do be hectare boro duru boro tan kele ma do bele dugu kele te mali fanja mambe boro kele ma do Allah itani gundo injira jamana basakela ashimna est-ce que engrais be na be wulika jomi nga koke engrais be Poutine bolo mu Poutine ibita fo Poutine amugo be yali Poutine ka engrais kana samia maban engrais do bateau kono Russie ka do kwaji kono ka boli kana do moblu ngono kasia kase ko jila ko abi doninga na tuguni gundo jugu min bala gundo min be angera kola ngana mu min bala shwani min bala ya Allah amba kala make affaire min be angera kola amba kala made ashim de ta kalama wa bole fla kalama ni na du makuma jona na ma wuli ka joke jona joli Sedou ikado jamana ngono fama dama min demana nu to tinya soro nu yella goshi soro ala ka na kishama ala ka no sama ala ka kishi wuli kuma bala de so inganu bala de ala ka kishi samya jibina danikera do ma angera soro ebse ko famu chugo di jamana ngono ati fam ngana mu ni shwani ni bingali namara amba kalama ha wallahi nyanya do na ya nyiniga amba fai ko kamale ni dobe ko to ni be mina ta ko aka ko se ojune di junior ne ko ni nyafi ngo to na mani ndo ko mbala to junior de mami de papu de bijou de ni ndo ko kirikara ni nu Aruna Touré ayi o de comme ça papu be o ko le vieux bavier
Hein? Bavier, Touré. Fédération. Ok, Bavier. À toi de Agibou Dameli. Afaye. Junior. Ni. Tu crois pas Thomas de dos, à le coup de Junior. Mbadon. C'est mon jeune frère, Agib. Ay, ngosi uka de do. C'est quoi Blongé? C'est quoi? My bismillah anga dugula. Bismillah. Maimbe abe se uka de sagwe. I Asimu ni. Non. Asim n'est pas de Ségou. Il est doux. Asim est de Moribla, 100. Moribla est doux. Moribla, c'est 100. 100, c'est où? Miangao, c'est où? 100, c'est la nouvelle région de 100. Il vient en zomo, Boana. Jean Sedou. Wallahi, nyengale alala. Est-ce que. Wallahi, nyengale alala. Jean Sedou fait d'obé. Au manga ke jamana ngono bli. Chopor. Anga jamana bara to bu bara kele ba fo hakli she hakli. Est-ce que. Ningera salo nasini. Nyinanda na tofle nga kishama. Nga na seka bia adwo kono. Akewo ke ka me dodo la abina jona. Abina. Wallahi abina. Ministre kono do te kasola. Ubala. Ibeka ka ministre do te kasola ali. Kasola. Je dis quand ado ma bi se ki tege daw kawan. No ado na todu. Ado na todu. Mais quelle sont ces manières? Allah gundo poi. Ngana mu ni java mi bala. Angara kola. Gundo dakenaka. Mama na ke ka fo iye senekala u java. Allah ki java. Allah ki toala. Ami subhanallah. Ya rabbi Allah ki. Kana kuma jugu fo de. Wallahi Allah ki toala. Non. Danga maingoyi. Ni anama danga yɛrɛ de do sa Mali ti ɲɛnabɔ i jago kɛla n'i bɛ engrais janfa la ala k'i malo faama n'i bɛ engrais janfa la ala k'i malo kɛrɛfɛmɛru n'i bɛ engrais janfa la ala k'i to a la sɛnɛkɛla n'i bɛ engrais janfa la ala k'i malo sɛnɛkɛla ɲɛma n'i bɛ engrais janfa la ala k'i to a la ala k'i malo danga donna dɛrɛ mais non qu'est-ce qu'il y a de comment an se ka na fa bɛ wele fa bɛɛ fɛ engrais ko engrais fa bɛɛ région bɛɛ dongo do dɔ ne wele o dongo ka bɔ Sikaso mara in na ko olu ka dugu bɛɛ bɔrɛ 20 de sera o ti maa kelen ka foro yɛrɛ bɔ et pourtant jamana ko k'u ye engrais subventionné 117 millions million kɛmɛ ni million 17 de tonnes milliard o de donna pour que Sénégalais bɛ engrais sɔrɔ o wari taara min sedu engrais ma se a seyɔrɔ la Burkina kaw ye milliard 75 ni 5 de bɔ a ka ca kalo 2 maa ma kan ka engrais sɔrɔ bɛɛ ka engrais seri ka foro la o baara banna a kuma tɛ yen Mali milliard 117 117 milliards anw ma fɛn ye non ça va pas mais qu'est-ce qui ne va pas non janfa bɛ yen ni Asimu ma kuma a ka kuma maa minnu bɛ jamana janfa an laban o laban o de b'a ka jigin an kɔnɔ k'a fɔ ni Asimu bi jɛ la dɛ ayi subhanallah non mais non ayi kan'o miiri qui ne parle pas et bien qu'on soit non jamana kuntigi bi se ka janfa mais k'a fɔ ani maa bi jɛ ko ma jamais bon o de fɔlen fila ye n'a ma kuma waati la samiya b'i ni ka dan kɛ jamanadenw bi sɔn k'o miiri wa a ka n'o miiri dɛ jamais n b'o f'i ye dɛ non jamais au grand jamais a tuma ala k'an ayiwa ala k'an n'a kisi ami i ka cɛnin tɔgɔ ye sa i ye min tɔgɔ fɔ ye sa junior a fɔ a ye Agibou Dembélé a fɔ a ye k'a ka taa ci fɔ faama ye kɔn ko ten merde e ko ten wa an ko ten moi j'ai peur de quoi tiɲɛ fɔli jamana na n'a bɛ Sɛba Jitɔ b'a denw lamɔ a ko ten kana fɔ k'an ko ten dɛ ko ne ko k'a fɔ maintenant ko ne ko comme Keɲoroba dayɛlɛ la kasobon VIP bɛ e bɛ se ka taa yen sisan non o ni kasoko tɛ ɲɔgɔn sira la méfie-toi tu parles au président je suis en train de je donne des renseignements au président de la République. Mais tu parles au président de la République. Il ne sait pas. Il faut faire extrêmement attention. Donc comment je dois dire alors formule de politesse. Merci. Excellence, monsieur le président. Non. Veuillez tenir compte de la situation de l'engrais point. Ni temenoka. Bon, président, a fɔle cogo min tubabukan na o de don an y'a fɔ ten. Jeli bi tiɲɛ fɔ jatigi ye président sen t'a la dɛ. Seydou y'a fɔ cogo min tubabukan na n yɛrɛ y'a fɔ ten. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله كان كنا جا الله كان كنا جا فاتحة الحمد لله رب العالمين
Daba Tunkara El Hadji Mohamed Ba Jara duwawukaw ka kɔlɔci kɔlɔ a ye n ci ma a ye ne ci ko ne ka taa misi wɛrɛ kɔnɔ misi min ka di ne yɛrɛ ye ko n k'a juru minɛ ko kana di El Hadji Daba Tunkara ma. Alhaji Ba Jara alimuw ka alimu walijuw ka walijuya alimuya ye nin de ye alimuya fɔlɔfɔlɔ kuranɛ dɔn dɛ i k'a dɔn ayiwa min ye n k'i ɲininka nasi bɔ tɛ alimuya fɔlɔfɔlɔ i y'a dɔn wa a jogo ɲuman fɔlɔfɔlɔ ye min ye i y'o dɔn fonisireya a fɔ ko n ma boli ni misi ye k'a diyara n ye a ko misi dilen kɔfɛ seyidu jurukisɛ min bi d'a kan o wari filɛ o minɛ n ko ayi n tɛ se k'o minɛ ne ye hɔrɔn ye e yɛrɛ b'o bɔ wa n ko a k'o to yen n ko ne yɛrɛ b'o bɔ i ye joli k'a juru ye batan bamanan bamanan i jɔyɔrɔ la ne ye kalanden de ye misi bɛ min misi juru dira ne ma n y'a di mobilitigi ma a donmo kun o bɛ ka Bamakɔ magɛn n'a ye misi belebele a fɔ Alhaji Ba Jara ye ko ani ne karila ɲɔgɔn na sa ko den pasa n'a ba waati kurunin ko den pasa n'a ba kunun ko ziyara kɛnɛ kan i bi maanifin finnen i b'a fɔ ko diden maanifin hali se dayɔrɔ t'i sɔrɔ k'a jara n'a taara yan fɛ kalandenw bɛ giri a yeli yɛrɛ y'a dama ko ye a fɔ a ye a ye juru don jelikɛ min na a saracogo ɲuman b'a kɔnɔ awɔ n b'a sara dɛ e kun tɛ se ka taa o ayi sabula kabi kilomɛtiri kelen i bɛ mobili de jɔ ka taama i sen la ne ko n ko ne ka jelikɛ a tɛ se ka nin taama kɛ ale taama man di a man di ne ko i tora a ɲɛna ni maa o maa daba bɛ min i bɛ nin di daba ma n'a y'a di yan i y'u bɛɛ minɛ ni Seku Lasana Kane a denkɛ ye ɲɔgɔn ye a ye n ci joli ma e daba ma kɛ Seku Lasana Kane denkɛ a denkɛ fɔlɔ a ye mun f'i ye ayi n k'a ye n ci e kɔrɔtɔ kun naam ni Safo Burama ye ɲɔgɔn ye o fana ye n ci kuma ne ye maaw ye koyi i ye maaw ye ni Duwabugu maire Adama Tumani Jara o fana ye n ci ne ma wa bɛɛ ye e ko ne laban bi kuma in t'a bila yan nin ci ka ca o nin ci ka ca dɛ ayiwa baasi Jean Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako a Bamako wula Jean Seydou i k'a dɔn Tazuru Jara bere ka jugu jango bamanjɛ wale kɛbaw n'a fɔra ko juru ka sara Jean Seydou i k'a dɔn a tɛ ja sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye civiliw ye ka taa baga u ma min ye commune Jalasagu Jean Seydou i k'a dɔn maa 130 k'o daji sɔgɔmada kelen u ma min u ma bɔn bamanji kɔni i k'a dɔn o de la u ni hinɛ man kan i k'a dɔn Ala yɛrɛ sɔnnen don u ma kabini nin ko in kɔni kɛra u fɛ fo ka taa bila bi la Jean Seydou i k'a dɔn u ni to sɔnna tuguni sabula u bi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Jean Seydou i k'a dɔn a kɛ b'u kɔ wulikajɔ talen bɛ k'u sɛgɛrɛ u dogolen bɛ dingɛ minnu kɔnɔ ka t'u wɔgɔbɛ ka bɔ min ye jɛnɛ ye ka taa fo Bankas min ye sɔrɔsiw ka avion min n'a bɛ mugu yari o kɔni bara k'a suuruden ko sankisɛ n'a ye maa naani jɔlen bamanji o y'a sɔrɔ o ye daji Jean Seydou i k'a dɔn kunnafoni in kɔni sɔrɔla ayiwa chef d'état-major général de l'armée Jean Seydou i k'a dɔn k'a sɛbɛntiya bamanjɛ wale kɛbaw i k'a dɔn ayiwa don de u bi lafiya n'o kɔni bɔra i k'a dɔn ayiwa lafiya banna sɔmin kɛra kunnafoni dɔnna k'a fɔ maa minnu ye nin bamanjɛ wale in kɛ ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma Amadu Kufa ka maaw don kelen Jean Seydou i k'a dɔn maa dɔw bɔra Burkina i k'a dɔn olu fana nana fara Amadu Kufa ka maaw kan u ye nin baara in kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan jɛnɛ mara in na ka taa n ɲininka ayiwa fo Tɛnɛngu min ye sɛgɛ ani kungokoloba dɔ bɛ yen u ko min ma ko sana kungokoloba Jean Seydou ka taa fo Bankas sɛbɛnnikɛla ko nin lamini in de minɛnen bɛ Mali sɔrɔdasiw bolo i k'a dɔn baara k'a bɛɛ lajɛlen yɔɔli u tɛ tɛmɛ Tuni na u tɛ tɛmɛ Kuluju la u tɛ tɛmɛ Dugu la Jean Seydou k'a dɔn fa bɛɛ lajɛlen minɛnen don sɛbɛnnikɛla ko nin tile fila in na mugu min jour la ka jigin Jean Seydou k'a dɔn maa tɛ k'a da fɔ faali min kɛra maa t'a cɛ da dɔn Jean Seydou k'a dɔn n'u ye faali kɛ tan ka caman kɛ
sanfɛla in na u bɛ sɔrɔ ka jigin duguma ni k'a lajɛ jɔn ni sara maa joli b'a la an bɛ maa minnu ɲini yalima o bɛ nin na wa sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔ bolo kan jateminɛ bolo kan nin kɛra janfaba de ye janfa min labɛnna banbanjuw fɛ sabula sɔrɔsiw man'u koro k'u koro kuma o kuma jɔn sedu i k'a dɔn nin jigi tigɛ wale u bɛn'o de kɛ jamana na a kun dun tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw i k'a dɔn an ka se ka nimisa walima an dusu ka bɔ walima ka dusumakasi kɛ a ko Katiba Masina jɔn sedu i k'a dɔn marakala so tɛ fila ye olu de don ani ayiwa min ye Burkina Faso kaw ye olu fana ka maa dɔ nana far'u kan jɔn sedu k'a dɔn a na b'u da e ko nin tɛna kɛ bamajan wale bannen de sabula sɔrɔsiw kɛlen k'a don u mana don diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn u t'u to yen wuli ka jɔ Lamini Salo k'a daminɛ o yɔrɔ in na fo Burkina i k'a dɔn Lamini na jɔn sedu k'a dɔn Munumunu Salo de kelen bɛ bamajuw nɔfɛ fa bɛɛ lajɛlen la a ko ko in kɛli jɛnsɛkɛ 4 jamanabaw ka tɔnba Nations Unies olu yɛrɛ u ye kunnafoni di kɛ u y'a jira k'a fɔ u ye kuma in mɛn a y'u dusukun tɔɔrɔ fo k'a fɔ a to ten o kuma Mali ɲɛmaaw u b'u dɛmɛ ni ka dugawu k'u ye u k'u jija n'a dan'o ma kɔni u ma foyi kɛ n'a dan'o ma foyi kɛ kangari min bɛ da n ye n bɛ kangari min da i ye a f'u ye maa minnu bɛ ko droit de l'homme walima human rights n'an ye min da mankan ma an b'o dafara bilahi lezi sariya de k'u ka kuma u ka sariya bɛ min bin kɛra maa 130 kan u ye mun fɔ sisan u ma kuma u nana kɛwale jumɛn kɛ foyi n'an ye maa ma da mankan mɛn Maliko la walahi an b'i tɛgɛlɛ n b'i tɛgɛlɛ dɛ Ala k'an kunna nin kun ye sɛbɛn ye n ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la dabatugara ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali Mohamɛdu Basiru Seba Bamba ɲininikɛla don n y'a ka sɛbɛn ye a ko janjo ani tɛgɛrɛ kan ka fɔ Mali armée ye Mali armée min n'a bɛ ko gɛlɛnw ani kɛlɛbaw se ta a ko n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ sariya min n'o b'an ka jamana kunna n'o ye sariya sunba ye min dara février kalo tile 25 san 1992 o ko buna hadamaden ale yɛrɛ ye ɲama de ye la personne humaine est sacrée maga tɛ se ka k'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye bamanju ani fɛn min ye dagajugu sigibaw ye olu ye wuli ka jɔ ani walejugu min k'an ka jamana kɔnɔ waati laban in na buna hadamadenya u m'o kɔlɔsi diɲɛ diinɛ si tɛ min n'a b'a fɔ ko buna hadamaden ani ka halaki ni ɲɔgɔn la k'a sɔrɔ maa min u b'a bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mohamɛdu Basiru Seba Bamba ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wale min kɛra an ka jamana kɔnɔ nin wale in kɔni diɲɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ hali kafiriya yɛrɛ o bɛ nin ko in kɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wale min n'a talen bɛ k'an ka jamana sɛgɛrɛ janfa don nka janfa in kunbɛn b'a tɛ dɔwɛrɛ ye anw ka l'armée sabula an dusu mana bɔ cogo o cogo an mana dimi cogo o cogo ko mana kaana ka gɛlɛya cogo o cogo dimi bɔbaa wɛrɛ tɛ anw na fɔ fɛn kelen o ye armée n'i ko armée sɔrɔsiw de don o ye maa dɔw ye minnu sɔnna ka diɲɛ k'u nidi ka diɲɛ u ka denbayaw kɔ ka diɲɛ u musow kɔ u denw caman bɛ yen minnu kɛra fala ye nka o bɛɛ n'a ta olu de ko u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ ka don anw ni saya cɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ko armée nɛgɛdenfilibaw n'o ye armée ye a bolofara ka ca minnu bɛ duguma minnu bɛ sano garde nationale gendarmerie ka taa fara polisi kan ani minnu yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ ka kungo lakana ani nafolo ɲinibaw kana bila jamana wagande kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bi jamana de bɔ nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mohamɛdu Basiru Bamba ye a ko ka sɔn ka cɛfini don ka kɛlɛ to jamana kɔnɔ k'a fɔ i bɛ diɲɛ denbaya kɔ ka taa kɛlɛyɔrɔ la fɛ e dun b'a dɔn saya bɛ yen o tɛ se ka kɛ fɔ kariba faso kanu ani cɛsiri maa cɛ minnu b'an bolo an ka armée kɔnɔ an k'an ka janjo f'u ye hali n'an ye so siri an bi k'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sɔrɔdasi cɛ ye a kelen o kelen n'a bi bi arijinɛ sɔrɔlen ko tɛ dɛ an k'an k'u tɔgɔ de sɛbɛn ni k'a bila Mali drapeau sanfɛla na sabula olu joli de kɛra ka Mali tariku sɛbɛn et puis en lettres d'or je le confirme sɛbɛnnikɛla ko ko n'i y'a ta k'a lajɛ tubabuw fɛ yen ni maabaw sara u bɛ taa bila sɛlɛdon min na u k'o de ma Panthéon o tuma Mali la sɔrɔdasi cɛ kelen o cɛ kelen n'a ni tora o tɔ de kan ka sɛbɛn Panthéon na a ko mun na sabula n'i y'a ta k'a lajɛ kununko an kun bɛ cɛngana minnu dɔn a fɔ n'an b'an waso n'u ye Cɛba Babɛnba Samori Ture Elhaji Umaru Tall Firun Mamadu Konate Modibo Keita Jean-Marie Kone Hawa Keita Seydou Badian Koyate Mamadu Mahamani Alassane Aïdara Fili Dabo Sissogo Amadou Diko o n'a ɲɔgɔnnaw ni cɛ kelen o cɛ kelen n'a bi armée la n'u bɛ ka faso kumabɔ olu de to a kan ka sɛbɛn u to a sɛbɛnyɔrɔ la i ɲinɛna jɔnkɛ
ɲama général Amadou Toumani Touré o b'a dafa général Moussa Traoré o b'a dafa sɛbɛnnikɛla ko i ɲinɛna jɔnni soldat Amadi Gakou Jabali skei n badenkɛ don wallahi un militaire n'i ye Jabali ɲininka il ne recule jamais a tɛgɛ ka di sujuru de tun b'a bolo n'a fɔra yamaɲi ale b'a fɔ ne de bɛ bila ɲɛ n kɔrɔkɛ don an ye sin kelen min soldat Amadi Gakou a Jabali naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali tariku filɛbaw filɛ nin ye a sɛbɛnbaw de filɛ nin ye o tuma anw minnu ye jamanadenw ye anw dusu man ka kasi an ka armée kɔnɔ sabula armée ye min kɛ anw ye kununko u b'a la ka min kɛ bi an kana ɲinɛ o kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i donna kangɔnaw na muso firiyabaatɔ de ka ca falatɔ de ka ca feretalen de ka ca bon n'a ta bɛɛ sɔrɔdasikɛ diɲɛ don o don a bɛ kungo kɔnɔ sa b'a dasi tile b'a yara a bɛ bɔgɔ foroki ka taa jamana bɔ bolo la b'a k'i bundeli b'a k'i wallahi nka a bɛrɛ ta a tɛ segin naam sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali armée a bɛ dabolo min kan bi maa kan ka nisɔndiya sabula kununko anw ka armée a kun janfara anw ka armée jigin dingɛ kɔnɔ a mago bɛ minɛn fɛn o fɛn n'a kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen la Mohamed Bazoum Seba Bamba ko an bɛ don min na ko bi ale m'a fɔ Mali armée jɔra ka kɛ kelen kelen ye dɛ nka ale kɔni ɲɛ bɛ min na ani baara min daminɛna wasa bɛ ka nalen dɔɔni dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko ni saya kɛra maaw de bi tɔɔrɔ wallahi an bɛ don min na ko bi an k'an ka armée tano ka taasi ye sabu bɛ wuli ka jɔ ni jɔyɔrɔ min na don o don kun tɛ su fara tile kan ɲankuma Maliko banna sɛbɛnnikɛla ko armée min bɛ anw jigi kɔrɔ n'a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ sanga ni waati a ko armée ɲuman don wa fɛn min ye jamanadenw ye u kan ka armée ko ɲuman dɔn u kɔ minnu bɛ yan ka hinɛw la k'u ko ɲuman dɔn jamana yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na min bɛ se k'a to hinɛ ani jamana ka makari ka ta ka ɲɛsin u ma dɔ ka fara u kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ Mohamed Bazoum Seba Bamba ale ka nɔbila don Daba Tunkara naam i bolo don Josi Seydou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula o don dimi m'a don i la don min o don t'a bɔ don ye n'o tɛ dimi wɛrɛ na fara a kan Josi Seydou k'a dɔn wuli ka jɔ min ye Bankasi mara ye i k'a dɔn a dugu bɛɛ lajɛlen kun farala ɲɔgɔn kan waati la dusumakasi bolo kan Josi Seydou k'a dɔn faali min dara ka taa da u jɛɲɔgɔnw kan maa 100 ni maa 30 dɔw ka fɔ la Josi Seydou k'a dɔn min kɛra juin kalo tile 19 a kun ye dugudenw dɔrɔn fo ka tɛmɛ Josi Seydou k'a dɔn waati kɛra u kun ye tabale gosi foroba cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen Josi Seydou a bɛɛ lajɛlen ka datugu mugu t'a la désobéissance civile i k'a dɔn ayiwa min ye polisiso gendarmerie Josi Seydou i k'a dɔn administration fan o fan a bɛɛ lajɛlen ka datugu olu mugu t'a la o kuma jamana kuma yɛrɛ walima Mali kuma o tɛ fɔ u ka dugu la bilen olu kɔni dusu kasira wa u ka dusukasi u b'a jira ni nin de ye sɛbɛnnikɛla ko ba ɲumankɛw ani hakili ɲumanw u ka préfet ani dugu kɔnɔ maaba minnu bɛ yen u nɛn'u sigi ka hakili jagabɔ kɛ Josi Seydou i k'a dɔn hakili jagabɔ in a taara bɛɛ sima sabula Bankasi n'a lamini u kun y'o baara min boloda ayiwa tile 3 tile 4 dama i k'a dɔn u laban nana tabale gosi a bɛrɛ ta an kana k'an yɛrɛ ma jugu ye koyi nin ko min kelen filɛ tiɲɛ don i k'a dɔn nin ye latigɛ ka baara ye nka wulikajɔ ni jateminɛ n'a ma kɛ cɛ kelen ye an maliden dama ka fara ɲɔgɔn kan ni dɔ ko i b'i fori ka bɔ a la wo bi to ni wo dun kɛra ka ban yen y'u don yɔrɔ ye o tuma an ka yɔrɔ dagere Josi Seydou k'a dɔn u kun ye bamaja kuma minnu fɔ ka bamaja wale boloda u y'a bolo kan Josi Seydou k'a dɔn dugu bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan ɔ sɛbɛnnikɛla ko mun de y'u se nin ma u ko duguma dɔw kun zo min na bamajuw ka nin janfa min n'u kun kɛlen bɛ k'a labɛn a bɛ tile 2 bɔ Josi Seydou k'a dɔn dɔw ko k'u ye kunnafoni di u ye sɔrɔdasiw wele ka kunnafoni d'u ma n'a ma na joona labɛn dɔ b'a ka k'an ka dugu la n'a ma na kunbɛn Josi Seydou k'i k'a dɔn sɔrɔdasiw bɛna kuma min o y'a sɔrɔ faali kɛra sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn jamana baara ye duloma de ye ɔ u dulonnen don ɲɔgɔn na ka taa Josi Seydou k'a dɔn lala kunnafoni dicogo walima kunnafoni sera waati min walima ayiwa kunnafoni dira min ma nin bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye i k'a dɔn kɔrɔfɔ a kana dulon ka ɲɛ nka n'i ye ko ta k'u lajɛ jamana a bɛ baara kɛ sa ni bɛɛ lajɛlen de ye dugudenw fara ayiwa n k'i ɲininka ayiwa sɔrɔdasiw kan nin bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ye sabula hami kelen Josi Seydou i k'a dɔn lakana ka sabati nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula
daba tungara I kɔnɔ ko dɛnɛnafɛn kɔnɔ basa kɛrɛma tigɛtɔ la min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon Siriba n'o ye Toguna A Tarawele ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye kalafili ye kalafili ko ale de bɛna kɛ sababu ye transition ni ka kundala ni ka kunjɛ tabanikɛla ko a ko minnu ye politique tɔnw ye ani politique jɛkulu ye bɛɛ lajɛlen kɔrɔtɔlen bɛɛ ko ni yɔrɔ ye min ye politique bunakuu kan o ka di yan tabanikɛla ko n'a ma ɲɛ o kɔ min bɛ bɛɛ lajɛlen fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye kalafili ye kalafili n'a bɛ labɛn cɛ kelen bɛ min ka cakɛda a n'a ka minisiriso ale de kan ka wuli kajɔ ani jija bonya colonel Ablaye Mayiga ale ye maraboloko minisiri ye ani gouvernement ka kumalasila colonel Ablaye Mayiga ne y'a ye a jɔlen 1 mètre kɛ n tɛgɛ don a bolo e ko colonel ninnu yɛrɛ bɛɛ la n ye min ye ale kelen tɛ de ye a bɛ komi i cogoya il mesure plus de 2 mètres contre plus de 110 kilos belebele jamanjan n taara kankari da sɔrɔ a se kɛ min ye a ka bureau kɔnɔ o tɛ nin kolon t'ale f'i ka sa wa n'a ye tenue don lahawla ye de kamalenkɔrɔ belebele jamanjan kabaku fiyefiyɛ tɛ sarama wa ne bɛ n ko ne ye tactus ne ka bon de ye i ka fara fila ya sɛbɛnnikɛla ko colonel Ablaye Mayiga ale de ye maa wele politique tɔn minnu bɛ minnu tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ ministère de l'administration territoriale la a ye lettre ci u ma n'a ma lettre ci min ma a ye tabale gosi bɛɛ welelen don u kana sigi la sigi min senfɛ jamana a bɛna bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min n'o ye kalafiliw bɛ kɛ date min na a k'o de ma tubabukan na chronogramme bɛn bɛ taa k'o kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ société civile maaw olu fana welelen bɛ jɛkulu minnu bɛ Mali kɔnɔ n'olu da bɛ kalafiliko la olu bɛɛ lajɛlen welelen bɛ sabula transition kunnama a fɔra ka ban colonel Asimi Goyita fɛ kalo 24 don caman yɛrɛ bɔr'o la ka ban o tuma fɛn min ye solika wuli o de ɲɔgɔn tɛ sabula fɛn min ye baara min n'a bi kɛ baara in kɔni a kuntala de ka bɔ wa baara de taajɔrɔ ka ca o tuma parti politique ka wele ka na sigi ka kɛ bɛnka kɛ kelen kan hara min bɛ se k'a to don min na ni sigi bɛna taa kɛ an n'an dɛmɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan in bɛ se ka taa yir'u la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni kalafili ma kɛ bɛɛ ka bɛn kɔnɔ hakilinaw ma kɛ kelen ye o de bɛ se ka na ni gɛlɛya ye kalafili jaabi mana bɔ dɔw b'a fɔ u sɔnna dɔw b'a fɔ u ma sɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye n sɔnna n ma sɔn o bɛ se ka na ni gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔ fo ka na jamana yɛrɛ bisi basa RPM o min ye fangakɔrɔ parti ye olu kɔni b'o bɛɛ lajɛlen kalama sabula i bɛ k'a ka fanga tiɲɛni a sababu bɔra député kalafili de la jaabi minnu ni sɔn ma k'a ma n'a kɛra sababu ye ka na ni wulikajɔ caman ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fan dɔ in fɛ a ko fɛn min ye communauté internationale ye n'o ye CEDEAO ye ale fana kɛlen bɛ k'i soni bɔ Asimi Goyita n'a ma ɲɛ k'a fɔ kalo 24 taara fɛ kalafiliw bɛ kɛ dati ni dati min na a k'o sɛbɛn fana bɔ sɛbɛnnikɛla ko Seydou ɲama de kɛ n kunnafoni plus tu parles tu sèmes une confusion dans ma tête kalo 24 an bɛna don min u ye décret bɔ sa à partir de ce instant kalo 24 bɛ daminɛ wa ayi kalo 24 a bɛ segin kɔfɛ de a kɔndeli bɛ daminɛ depuis mars kalo tɛmɛnen donc i bɛ mars avril mai juin i bɛ kalo 4 bɔ a la kalo 20 bɛ bolo la sisan donc il reste plus que 20 mois donc ani CEDEAO ko a gɛrɛla ɲɔgɔn na parce que ils avaient demandé 16 ou 18 mois kalo fila dɔrɔn de b'a jɛ non bon c'est très bon voilà il paraît k'a fɔ c'est maintenant que je réfléchis là-dessus non c'est ça cɛni i kalannen don han i ye n faamuya bi kɔnɔ ko babili ka wari tiɲɛna de wa n kelen tɛ dɛ maa caman y'a faamu naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o chronogramme min n'o bɛna di kalafili date o bɛ se ka kɛ sababu ye CEDEAO bɛna sigi min kɛ juillet kalo tile 3 bɛnkanw ani hakilinaw ka kɛ kelen ye sabula fɛn min ye colonel Asimi Goyita ye a tɛ foyi nɔfɛ min bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministre de l'administration territoriale
décentralisation porte-parole du gouvernement colonel Ablaye Maïga ale kɔni bɛna baara bɛɛ lajɛlen de kɛ sa min bɛ se k'a to nin baara ninnu ka sabati sabula kabi bandaw tile ale ye wuli ka jɔ kɛ a bɛ nin cakɛda in na minɛn ma dajɛ a bolo don kelen sɛbɛnnikɛla ko conseil des ministres min tɛmɛna arabadon n'o bɛnna juin kalo tile 22 ma san 2022 fɛn min ye baara minnu kan ka kɛ kronogaramu nasira in na o baaraw kɛra hali préfet ani sous-préfet minnu bɛ yen n'olu kan ka wuli ka jɔ kɛ administration bɛ se ka segin cogo min ka taa kalafili baaraw labɛn o sous-préfet a bɛ se maa 100 ni kɔ ma o bɛɛ lajɛlen bilara jɔyɔrɔ la kisɛ bɛ yɔrɔ min na mugu ni kisɛ bɛ yɔrɔ min ni kɛlɛ bɛ yen ni lakanabaliya bɛ yen o préfet a n'a sous-préfet olu kɛra sɔrɔdasiw ye yɔrɔ minnu bɛ yen ni basigi bɛ yen olu sous-préfet olu kɛra administrateur civil ye ani maa wɛrɛw sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi colonel Ablaye Maïga a kelen di baara in kɛ ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ réforme ma ni o ye madame Fatumata Seku Diko ye o bi fara a kan maa wɛrɛ bɛ yen n'o kan ka wuli ka jɔ kɛ refondation Ibrahima Ikasa Maïga ninnu kɔni bɛna dɛmɛ baara la min bɛ se k'a to bɛnkan yɛrɛ ye min ye loi électorale ye min fɔ o waleyali ka se ka daminɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura Georges Sedou n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma le dénicheur maa min sɔgɔbɛlikɛla maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Ibrahima Binate Ibrahima Binate Ibrahima Binet Binate de bɛ sɛbɛnni bɛ yan Binet o kɔni tɛ jamu ye Binate ni yɛrɛ ye siya jumɛn ye Binate a tɛna kɛ fɛn miyanka ye ayi a ka teli ka kɛ bozo de ye walima dafin Georges Sedou Binate ko a k'i k'a dɔn sɛnɛ yiriwali ani sɛnɛ ɲɛta jamanakuntigi kɔni a bara k'i seko kɛ Georges Sedou i k'a dɔn colonel Assimi Goïta min ka bɔli man diya nka a y'i sogo doni ni ka taa Manden kɔnɔ Georges Sedou i k'a dɔn sɛnɛkɛla ka don kɛrɛnkɛrɛnnen o bi sɛbɛntiya awa ni dabadi de ye tracteur min ye tubabu daba ye o den 225 ka t'o di sɛnɛkɛlaw ma maa minnu sugandira Georges Sedou i k'a dɔn a kun ɲɛfɔlen don i k'a dɔn i bɛ sugandi cogo min na olu bɛɛ lajɛlen sɛnsɛnlen kun don k'a kɛrɛnkɛrɛnya kɛnɛ falen kun don sabula premier ministre ani ministres olu dafalen kun bɛ kɛnɛ kan min ye katikaw ka préfet o kun bɛ kɛnɛ kan dugu o dugu n'a bɛ Manden Georges Sedou a dugutigi bɛɛ lajɛlen y'a kanu ni ka ye kɛnɛ kan dugu 25 commune Georges Sedou e ko préfet tun bɛ yan Kati préfet tun bɛ kɛnɛ kan Haruna Jara préfet ɲuman ale ye Kati dilan a bɛ ka Kati redresser sisan de i t'i bɔra kunna n'i ka daja kuma ye wa mais je suis de Kati alors je t'informe merci Georges Sedou i k'a dɔn a wa wulikajɔ bolo kan ni jateminɛ sɛbɛnnikɛla ko nin tracteur minnu filɛ nin ye ka di sɛnɛkɛlaw ma jamana de ye wari bɔ wari min bɔra o de ye i k'a dɔn 100 o 100 jamana ye 50 burun ka bɔ a wari la walasa tracteur ninnu ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la Georges Sedou i k'a dɔn a ko maa minnu sugandira sabula min ye a wa Kulukɔrɔ gouverneur ye i k'a dɔn o fana kun bɛ kɛnɛ kan Kulukɔrɔ gouverneur tun bɛ kɛnɛ kan Georges Sedou k'a dɔn jama lahulata olu bɛ y'u sogo doni ka se kɛnɛ kan a ko n'i ye kɔrɔfɔta k'a lajɛ kuma fɔlɔ min ye awa Sanusi Buya Sila ale de ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa ye Georges Sedou k'a dɔn ale ye kɔrɔfɔta min ye nin tracteur ninnu bɛ di k'o min na a n'a bɛ di hakilina minnu na a y'i da don la sɛnɛ yɛrɛ ani sɛnɛkɛlaw bɛ lahalaya min na a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma nka a n'a kɛ a m'an gɛrɛ ko kuma fɔ ayiwa min kɔni président y'a m'o fɔ Georges Sedou i k'a dɔn sɛnɛ jɔyɔrɔ min b'a la jamana in kɔnɔ min ye bagan mara jɔyɔrɔ min b'a la jamana in kɔnɔ a y'i da don olu bɛɛ lajɛlen la k'o maana Mali i k'a dɔn kabini diɲɛ kununko janko salo i k'a dɔn sɛnɛfɛn ani sɛnɛ kɛra kutumu min kɔnɔ o kɛra tanuba ye o tuma seginko man ka boloda jamanakuntigi min ye Assimi Goïta ye a ko n'ale ye miiri Mali bi dangan min na i k'a dɔn balofɛn min n'an b'o dun san o san Georges Sedou i k'a dɔn salo min sɔrɔ la o kɛra wasɔ ye an b'an ka jigin o ɲɔgɔn na jukɔrɔ bilen i k'a dɔn sabula Mali kɔni olu minnu ye a bɔ fanga ye u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ u na dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min kɔni ye sɛnɛkɛlaw ye u bɛ se ka ayiwa jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ cogo min u ka baara kɔnɔ o de la nin tracteur ninnu dili kɔni o ye ayiwa ko daminɛ ye min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i k'a dɔn a bɛna ayiwa hakilila di kɛ gouvernement ma fɛn o fɛn de bɛ yen min kan ka kɛ sababu ye sɛnɛkɛla bɛ lafiya sɔrɔ cogo min i k'a
don a ka foro kɔnɔ a ko a n'o dabali tigɛ o kuma jamanakuntigi kɔni a y'a jira sa k'a fɔ fɛn o fɛn n'o de bɛ yen k'o dogolen don walima n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɛnɛ nagasi i k'a dɔn u na dabali tigɛ maa o maa n'o yɛrɛ o ko la ayiwa a fɔlen fila ye an kɛra ko ma ɲɛnabɔ dɛ a k'o tigiw ɲini dɛ il a dit a ko ten maa o maa n'o de kɛra sababu ye sɛnɛkɛla i k'a dɔn ka janfa don i ka baara la Asimu da y'a fɔ dɛ wa kuma fɔlen filɛ nin ye président an kɛra ko ma ɲɛnabɔ dɛ u y'a ɲaami dɛ i tɛ an kɛra ko in nɛmɛ Asimi dusu ka teli a bɛ dɔ kunci ɲina dɛ a fɔ kun y'o de ye o a bɛ dɔ fa dɛ Salo le même problème Salo Nasini le même problème min dar'o kan il y a 10 ans le même problème mais pourquoi ça continue président dusu ka teli koyi a fɔ kun y'o de ye o n'a ma dɔ a tɛ manamana commando don a tɛ kulonkɛ la dɛ n'a ma dɔ da joli la wallahi a bɛ bɛlɛ kɛ dɔ kɔnɔ ɲina dɛ je ne suis pas satisfait Jonsi Seydou a y'a jira k'a fɔ bɛɛ k'i jija Mali transition camancɛ fanga don bɛɛ lajɛlen n'a joli ka kan maa o maa i bɛ fan o fan bɛɛ lajɛlen k'i banba i ta fan a ko dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ fɛn o fɛn n'o ye gɛlɛya ye Jonsi Seydou i k'a dɔn min kɔni mana dɔn o bɛ furan ka bɔ jamana kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le dénicheur kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin Kasiriba n'o ye Modibo Kɔnɛ ye nin y'a ka sɛbɛn ye Modibo Kɔnɛ ko jɔyɔrɔ ɲuman de bɛ sanfɛfɛn tigɛli nɔgɔya a ko an ka taa Kulukoro impôt la direction régionale baarakɛlaw murutilen bɛ k'o sababuya kɛ fɛn min ye impôt ɲɛmaaw ani minisiriso ka kunbɔnko la impôt bɛ so min kɔnɔ so in kɔrɔlen bɛ n'Ala ma fara an kan ni fiɲɛ wulila wala ni san nana so in laban bɛ sɔn ka bin impôt yɛrɛ baarakɛlaw kan o man ɲi tiɲɛ yɛrɛ la o man kan sɛbɛnnikɛla ko a ko alamisa don juin kalo tile 13 fɛn min ye syndicat maaw ye u taara ka taa Kulukoro impôt lajɛ sabula fɛn min y'u ka maa minnu bɛ yen olu bɛ kibaruya las'u ma anw sirannen bɛ ni sa wulila wala ni fiɲɛ cira so in bi yɛrɛ ten wa don o don so in bɛ ka sulu sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min dara o de ye secrétaire général par intérim ye Musa Sisoko ka fara Sidi Salamu Jalo kan Alikeyidi Ture Mahamadu Konare Numori Balo ninnu de ye wuli ka jɔ kɛ Kulukoro ni ka t'u ɲɛ da impôt yɛrɛ a direction kan u yɛrɛ ɲɛ ka k'a seere sɛbɛnnikɛla ko impôt yɛrɛ a bɛ so belebeleba min kɔnɔ so in kɔni kɔrɔla fo ka taa fɔ ko a to ten sabula n'i y'a ta k'a lajɛ so yɛrɛ jɔcogo la a ma sariyaw dafa so in kɔni ka surun badingɛ de la subasima min kɛra a kɔrɔ subasima jɛgɛw ni ka taa so sigi o kan ni sa kɔni nana kaban ni ji dɔɔni donna ba kɔnɔ ji bɛ na i ka fenêtre la olu m'e ɲininka o kɔdingɛ jɔli olu tun kan ka na e ɲininka de o kɔdingɛ jumɛn kɔdingɛ min jɔ Korofina yan i y'i tugu k'a jɔ ye e ka subasima maa sɔrɔ i kundama na u nana o don u ye fɔ kɛ so min kan kɛ o don u nana tɛrɛ bilenman ci u m'a ci fɔlɔ ne k'u k'a ci k'a bɔgɔ ci ka taa u nana tɛrɛ bilenman k'an ka yɔrɔ in kan Korofina yɔrɔ in na ye journaliste Seydou ne ye tɛrɛ bilenman y'a kan ye ne ka yɔrɔ in bilenman in n'u kɔni y'a ci o yɔrɔ la soko banna o ye soko bannen ne y'a ye o a tɔ min bɛ to o tɛ ala ci a cɛmancɛ la dɛ walahi mètre 5 ne bɛ to yen ni carré cɛ mètre 5 wa ne ko n ko bi fara carré kan non moi il va me rester 3 mètres an y'a mètre il me reste 3 mètres et so bɛ don o kɔnɔ bilen yan ne ko n ko a na jɛlen jigi tigɛ koyi nin so belebeleba in nin so belebeleba in u b'a kari kabini nana Bamakɔ san 30 ni kɔ i bɛ ka so min jɔ n bɛra ka so kelen min jɔ k'u bɛn'o di ne ko Allah ne ɲɛma de bɔr'i la o ayiwa base u bɛ mansin don a la k'a kari k'a kɛ duguma wo maa sigi ten intérêt public Allah jamana ka nafa kama a bɛ ci Allah u nana fɔ a koyi naam ni ne ye miiri ka subasima in na a ɲɛ de bɛ se ka fɔ fatara wari dɔ ni subasima na koyi a ɲɛ de bɛ fɔ karatu ni nkalon ni namara ka taa so kelen jɔ a bɛna tɛrɛ bilenman ko k'a daminɛ ɲɔrɔ f'u ye ne ye ɲɛ munumunu fɔlɔ n ko ne fa yala yo aw ka flèche ɲɛsinnen bɛ fan min ma est ce que aw ma fili non mon frère a bɛ ti à partir de là ka taa kɔ de kɔnɔ e ko soko banna n k'a bɛɛ ta ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Kulukoro impôt direction ye a jɔcogo man ɲɛ o tuma san na o na ji kɔni ale bɛ dɔɔnin fɔri subasuma in na o tuma so bɛ suli o dɔrɔn tɛ a ko fɛn min ye sanji kɔni mana bi bɛɛ lajɛlen i bɛ sanji minɛna i b'o de don i kunkolo la i sigilen b'i ka bureau kɔnɔ wa fɛn min ye baarakɛyɔrɔ ye a koronnen bɛ bureau kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ cɛ 10 ni kɔ u sigilen bɛ hali i tɛ se ka bɔ i nɔ na n'i donna sɔgɔma i tɛ bɔ dɛ a kɛra classe ye non franchement ekɔlidenw bɛ sigi classe kɔnɔ cogo min u bɛ sigi ten mais sɔni u ka taa maa wɛrɛ wele o il y a le gouverneur de Kulukoro la tiɲɛ dɔgɔ
L'Amérique Kabori Sanogo. Le colonel. Le gouverneur de Koulikoro. Eh, tu blagues là? Non, ils ont raison. Wallah, arabe gele taka. Ngo de la kabo, ouye ou ka goudron glana. Ou yo marché di Doma. Gouverneur na kabila yoro visiter ka laje. Aya soro goudron kura be woy. Wo bala. Ama ma wele wo. Aya entrepreneur wele ka gagner boté. Aka dakuraya. Akwa abet ka kaburi. Kawuli kaburi. Non. Wo soro la sere. Kwa kawuli kaburi. Akoye abeguli kaboy ka goudron. Marché Bochiri. Non seulement marché Bochiri là, wa i yɛrɛ de bɛ pigita. I ba bɛ wuli sisan a jɔlen don ni gɛɲɛ ye. Kaburi ma ɲi dɛ. Surasido. Sɛbɛnnikɛlaw ko. Ko baarakɛlaw tɔɔrɔlen bɛ. O tuma u ye dɔgɔkun kelen di gouvernement ma. K'a fɔ o dɔgɔkun kelen. Gouvernement ka bila yɔrɔ ɲini Kulikoro impôt la. N'o tɛ maaw kɔni u ti don impôt kɔni kɔnɔ ka baara kɛ. Ils ont raison. Sɛbɛnnikɛlaw ko yɔrɔ yɛrɛ dɔgɔya kojugu. Impôt baarakɛlaw 40%. Olu bɛ loyer la dugu fa dɔ fɛ. Eh Allah. A gɛlɛyara. Non, franchement, ça c'est pas normal. Le gouvernement va trouver une solution. Non, Kapori kɔni ça il blague pas sur ça. A bɛ solution sɔrɔ. Sɛbɛnnikɛlaw ko bɛ ministre min bolo o de ye i ka cɛ ye. Bɔbɔkɛ Pɔsa Alifuseni Sanu e kɔni kelen a dɛsɛlen tɛ nin na wa. Dɔw ko Alifuseni b'a kalama. Dɔw ko a t'a kalama. Nka fɛn min ye syndicat ma olu nana sɛgɛsɛgɛli kɛ. U bɔra kalama k'a fɔ ci ma fɔ ministre ye. O tuma n'anw ma taa grève la ministre tɛna nin ko in da sɛbɛ la. Kangarida ka fisa wuli ka bɔ n dɔgɔ kan ye. Dɔgɔkun kelen dilen bɛ jamana gouvernement ma n'u ma taa yɔrɔ ɲini impôt la baarakɛla bɛɛ bɛna baara bila Mali impôt baarakɛla bɛɛ bɛna baara jɔ. Bon, mais ça franchement si c'est ça seulement je le soutiens. Wallahi. So ka taa bi Dematigiw kan. Ah non, ça c'est pas normal. Ko impôt est le premier pourvoyeur des recettes. Alors o bɛ kɛ cogo di? Olu de bɛ wari don ka tɛmɛ bɛɛ kan. Ça c'est pas normal. Kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli la. Joasi Seydou jamana in kɔnɔ te ye fila ye te Zara walima te Koyima. I mana ni fila fɔ sɔrɔ k'a da i kun i tɛ ko nege bi da. Te Flecha fana bɛ yen dɛ. Te banna o. Ne da tɛ dɔwɛrɛ la. Koyima te Flecha. Te Flecha bɛ yen, te Yara bɛ yen, te Asura bɛ yen. Te Daba bɛ yen wa? Ayi te Daba o tɛ te duman ye sa.